Guys, mahaw ta mahaw. Ito lang ulam natin. Ang tawag dyan, noodles. Bahaw. Susawa, suka. Kra. Yan. Plus tuyo. Parisa na ang kape. Ay, kape. Ano pala ito? Luya. Oh, diba? Sponsor pa yan, oh. Oh, kilala nyo yan, guys. Plus speaker na napakalaki. Yan. Tubig. Yan. Okay. Yan. Mahaw tag guys. Mahaw. May kamatis pa na ulam. No? Mm. 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 Shout out kay Bato. Ay, ulog ba? Sorry. Kay Bay Kalamba. Supli. Tataruman. Ano ba? Tatasum. Wala. Sir Abs. Sir Abi na pala. Si Green. Ha. Momo. Pahan nyo ha. Okra. Si Ribirongke. Bay Kalamba. Sir Paco. Ay, si Bones pala. Si Bones. Ano ba? Sila pa. Yan. Mahaw ta, mahaw. Ano? Ulam ko, pako. Ayan, pako, oh. Numero 3. O 2. Okay na, di makakonsentrate. Bye-bye.